Hello, so Manogi, Jisu Kristalaga, Muram Sawan, Tango, Genediasi, so Mano, Wina Genedi, welcome Kuriasi, so Mano Palasi, Vivaskan, Hope Kuriasi, Isu Muramra, Muni Pishi Palasi, Padu, Genediasi, Ajilaga Topido Hoide, it was short speech, Katabra Abniganji, it was Sulaka Kota, Ekatida Koboku, Genedi Alakase. Dobra, আপনি বেশি busy থাকিব পাৰে হলে ভিডিঅ খাটাই হ'ব dobra মৰমৰা আপনি বেশি busy হলে এইটো ভিডিঅ লাষ্ট তাক সাইড দি কৰিব আপনি কিন্তু চ্যানেল আছে আপনি বি আলাপ দো প্লেস বাবদি আৰু এইটো আপনি কিন্তু চ্যানেল আছে মিন থপে তো কি আছে কইলে মই আজি কবলে মন থাকা তো এইটো আমাৰ সব মানুহরা এইটো কিতাপ তো পঢ়ি আছে আৰু বাইবেল তো পঢ়ি আছে এইটো বাইবেল লাগা embody Bible de ki embody na se sab embody se holy Bible de min achila ka thopi to ide ekta ki embody na se moi itula ka message apni kan de ki bole moi koshis koribo acha viewers kan amang sub manumra jani ase ki Bible de to hoile ito to philabo ito to riche inga bina sab to phala se holy Bible de mi sab no min ase hoile ki min ki na ase ito laka thopi na ibo aro achikali dunia de kibra tani kini chase aro kibra itu dunia tani kini chase aro kibra itu dunia de mano kon hell de lui chase itu laga tani ka alo ko bole mu try koribo bible de inga ko hina ase gospel of john 3 verse 3 to 5 tadi ama ko kibia tadi sabo tadi likigena thaka do hoye you must speak on akim सबसे मेन तो इतो आसे अपनी अपना दे की बात जुनम कुरबो लागे तो मानो लगा लाइफ दे साइशे कुइले अम्मा kan itu dunia de सब मानो एकिन तो मोरी बोले आसे एकिन तो itu dunia छाड़ी के न जाबो सब मानो हिमा होय लेबी कोन मानो ब्रा इसो के trust कुरि के नसे ताइकन मिति तो eternal life every lasting life दिबो गई every lasting life दिबो गई न बाइबल दे लिखि नसे John 3:16 di baca. Boleh bi ni kibra amakan apni aru ami heaven de tani ni doi jabo. Itu laga moi top ekta ko boleh mon thaka te. Apni apna de tui ka chunam kurbo lagi. You must be point in first point de jese itu apna berai heaven de amakan doi jabo lese. Itu apna berai heaven de amakan pongchai di boleh lese. আৰু ಇದು holy spirit itu laka power right amagon heaven di লৈ যাবলৈ আছে আমাৰ হয় কিমান ধন থাকিলে ইয়াতে মন start যাবলৈ পাৰিলে আপনি ঈশ্বৰ লকা পবিত্ৰ আত্মা এইটো থাকা নাই কইলে আমাৰ হয় কেতিয়াবি heaven যাব আমাৰ হয় কেতিয়াবি এইটো আকাশ নপहुঁচিব ৰবা মই আজি ক'বলৈ মন থাকে কেতিয়া কিনিকা কৰি কিনে এইটো accept কিনিকা কৰি কিনে এইটো ঈশ্বৰ লগা আত্মাটো আমাৰ পৰা ৰিচিভ কৰিব এইটো লগা এটা ক'বলৈ মন আছে পইলা ঈশ্বৰ লগা কাহানী খাতা এটা ক'ব একদিন এইটো দুনিয়াতে যীশু খ্ৰীষ্ট থাকা টাইমতে তেতিয়া আমাৰ পৰা এইটো মাথিউ 7 verse 1 পৰা চাই চাইলে তাতে পিছি দিনা আছে ঈশ্বৰ লগা power change কৰা Peter, John, Jacob, Dagon, King John, Lloyd in the mountain. It was Saba, Pishi, Sabataka mountain. Jagino, Dagon, Jarjun, Tade, Karakura, Ajana, Isu Krista, the mountain, Jarjun, Isu the mountain, Karakura, Upubra, was it Gashi. Ido Aminaka. Baca ase aru amilaka muram baca ase awas para kota kura amakamra tiki ba ase aru hunishi aru isu laka baba laka
파워도 기능이 다가서 바로 이스라가 파워도 기능이 있어 아무도 소도 이스라가 보드라 아마 홀리 스피릿 itu thakabarai isuge kiniga holy spirit bara kiniga kam kureshi pavitra atma bara kiniga kam kureshi itu nishna atmila ka light pavitra atma itu thakishi kule isu bara pishitango kam kule aro isu laga pavitra atma itu atmila ka light thakishi kule atmila ka light to isu laga bachas ama kam bible to pishi kule bara tikai ase itu second point aro third ama kan kidia sabon Hosea 13 verse 15 de sabon isulaka atma holy spirit pavitra atma itu tu ek din asti harai jabo itu tadi ekta listen bai dena ase Hosea 13 verse 15 de koa do hoye Israel kan ami hawa karam ekta batai dina ido pani ulalaka source sob mui itu hawa karam hawa bra sukai dibo suki bole dibo kudina bishi kulebral dina ase aro achi itu researchers kan bra saiden jale itu hawa do ile amakan phone amakan bra itia julai thaka phone itu bra apna isuk laka pavitra atma itu harai ase amakan dikhi pai ase aro phone pai ase itu bra achi kimanjun itu video sai ase achi mui apni ganji ko bole mon thaya to hoye Isur laka atma itu ketia bi nahara pon himike amaka force nikam kuribole ase itu Allah pisai sa Matthew chapter 6 verse 33 de ko dinas poila Isur laka kingdom Isur laka blessing aro Isur laka atma do ate bisari itu bichigi dunia laka ki kamase itu bisari dunia de ki importance itu kam kurigi bible de ko adi itu ase to mui la viewers kan mui achi apni kan de ko bole mun thakya ro ile sab to importance de hoile bi ama kan la life ki pavitra atma itu thakana hoile ama kan la life to meaningless ase to Isur laka atma itu ama bisari bolage aro Isur laka atma itu receive kuribole bishi important ase aro suman itu atma thakana gole life itu pavitra atma itu nai gole bisari bi aro start koribi ida doile start kuribole bisari bole time ase alla bichidi doile itu dunia ki hobole najan to ba kimanjun itu video de join kori kise aro kimanjun video last tak sai bishi koshi ba ase और अपनी कन कमेंट्स से जाने के लिए इन गला का वीडियो फल के शेयर कर मैं टाइम टाइम पे आने को और वीडियो फल के शेयर कर लाइक और सब्सक्राइब भी कर दी करो तो व्यूअर्स कन ऊपर तो चैनल पे से थैंक यू सो मच एवरीवन नेक्स्ट वीडियो दे